السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الفيديو جديد اللي غنحضروا فيه طاجين ديال الحوت ديال الشطون ولا بوكيرونيس كل واحد كيسميه بالخضر. عندي هنايا البوكيرونيس اللي مغسول هانتوما كتشوفوا الطري غزال. عندي هنايا شويه ديال الجبانه، عندي هنايا بصله واحد 4 ديال الرز ديال الثومه، ماشي الريوس غير الفصوص ديال الثوم. عندي هنايا جوج ديال الحرات السوداني اللي بغى يديروا اللي ما بغاش ما يديروش. عندي هنايا طوماطيش مقطعتها ورا هكذا. عندي هنايا البطاطا اللي مقطعها هكذا مغسوله ومقطعه مقشره. عندي هنايا القزبر ومعدنوس مقطعين. عندي الزيت، عندي التحميره، الملحه، عندي هنايا شويه ديال الابزار والكمون. الكمون ضروري في هذا الطاجين هذا. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a preparar el pescado en tajín, boquerones en tajín con verdura. Tengo aquí boquerones que está muy limpio así, como ves. Verdura, tengo aquí guisantes, un poquito de guisantes. Tengo patatas así cortadas. Vosotros cortáis como queráis. Y tengo aquí una cebolla que cortada así. Tengo 4 dientes de ajo. Tengo tomate también, 2 tomates. Tengo aquí picante. Pimiento picante, si queréis, si no queréis no pasa nada. Tengo aquí cilantro y perejil. Tengo aceite de oliva, sal, pimiento dulce, comino, cuchara pequeña de cada. Y tengo aquí, ¿cómo se llama? Pimienta negra. Madre mía, no me sale. Ahora preparamos. دابا غادي نبداو ان شاء الله. غادي نحيدو هذا الشيء من هنا. غادي نمسحو هاد البلاصه. Limpiamos el sitio donde trabajamos. El sitio donde trabajamos y vamos a poner esta. Y tenemos el tajín. Esa. Si no tenéis el tajín, puedes hacer una sartén. No pasa nada, igual. Vamos a poner primero cebolla y 2 ajos así, enteros, no pasa nada. Si queréis cortar ajo, cortáis ajo, pero yo voy a ponerlo así. Y luego tomate. Y patatas. غادي نعملو البصله ونعملو الثومه ونعملو الطوماطي والبطاطا. المهم راكم عارفين كلشي كيعرف يدير الطاجين ديال الحوت. المهم انا غادي نسيقي هكذا حتى نصايب كلشي هاد الخضره هادي ونرجع معكم. Me voy a seguir así hasta que termino las verduras y vuelvo. Ahora vamos a poner el pescado. Mira, así ponemos las patatas y guisantes y hierba, es el cilantro y perejil. Y ahora ponemos el pescado. دابا غادي نديرو الحوت بعد ما درنا الخضر. انا اصلا ديجا عندي هذا الطاجين هذا في القناه، ولكن طلبوه مني الناس اللي ما كيفهموش العربيه اسبانيول، طلبوا مني هذا الشيء هذا وغادي نعاود نعملو ان شاء الله معكم. Vamos a poner el pescado así. الصراحه الطاجين بالخضر كيجي زوين مع الحوت، حسن من اللحم، حسن من الدجاج. صراحه انا كنبغي الحوت بزاف حسن من اللحم. A mí me gusta el pescado mejor que carne y mejor que pollo. Es verdad. Ahora ponemos tomate encima así. اللي عنده الحامض يديرو، انا ما عنديش.
Si tenéis limón, podéis hacer el limón encima, pero yo no tengo, no pasa nada. Y ahora ponemos pimiento picante, así. Adentro شوية de الربيع. Vamos a poner un poquito de perejil y cilantro encima. Y ahora ajo, cortamos ajo. Así. Ahora ponemos ingredientes, ponemos pimienta negra, un poquito. Voy a quitar esto para دابا غادي نديرو العطريه شويه ديال البزار. اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، انا كيعجبني البزار. Y vamos a poner comino. Comino muy importante con el pescado. Pimiento dulce. Y un poquito de sal. El sal depende, cada uno como quiere sal, quiere menos y más, cada uno. Y vamos a poner un poquito de agua. غادي نديرو شويه ديال الماء والملح على حسب الذوق كل واحد وكيفاش كيبغي الملح. Vamos a mezclar todo esto así. Mezclamos bien. Y no vamos a poner agua más, ya está. ما غنديروش الماء كتر، غير هادشي ديال الماء صافي مع الماء ديال البصله والماء ديال الطوماطي. No vamos a poner agua porque tenemos tomate y cebolla, tienen agua también. Quitamos esto lo que tenemos aquí y ya está. Ahora ponemos aceite. Aceite de oliva. Y aceite también cada uno como quiere. Hay gente que no quiere aceite mucho y hay gente que quiere aceite. Así. Aceite 3 cucharas o 4 cucharas grandes. Como queráis. اللي بغيتو زيت كل واحد وكيفاش كيبغي. Ahora lo ponemos encima de la cocina para cocinar bien y luego volvemos. غادي نديرو فوق البوطه ونخليوه يطيب. El fuego tiene que estar muy lento, lento, lento. Y ahora me voy a preparar el calamar para freír. Y se queda muy bien, muy rico, rico. Está limpio muy bien. Aquí tengo aquí los calamares. Están muy limpios. Y voy a poner un vaso de leche. Y me voy a dejarlo así. Así con leche media hora. Y luego volvemos, ¿vale? غادي نديرو الكالامار ان شاء الله باش نقليه. غادي نعمل واحد الطريقه اللي كنعمل انا. كنعمل كالامار كنغسلو مزيان وكنعملو في واحد الكاس ديال الحليب وغادي نخليه نص ساعه وغادي نرجع معكم. Ya volvemos. Ahora tenemos que quitar los calamares de leche. دابا رجعنا غادي نحيدو هاد الكالامار من الحليب. Vamos a ponerlo aquí para escurrir bien. Lo vamos a limpiar, lo dejamos así.
دابا غادي نعملو له شويه ديال الحامض هكذا ولا الليمون هكذا. المهم هكذا انا عندي هاد القرعه هادي. Ahora vamos a poner un poquito de limón. Yo tengo ese limón natural هذا. y un poquito de sal. غادي نديرو شويه ديال الملحه، ما نملحوش حيت هو مالح اصلا. Ponemos poco de sal porque los calamares son salados. غادي نعملو شويه ديال الثومه غبره. Vamos a poner un poquito de ajo en polvo y ya está. غادي نحركو شويه. Mezclamos así para mezclar la ajo y limón con los calamares y ya está. Ahora vamos a freír. دابا غادي نقليوه ان شاء الله. Y aquí tenemos la sartén que tiene mucho aceite y muy caliente. El aceite tiene que estar muy caliente. Así. Y ahora ponemos los calamares en la harina. Esa harina especial para freír. Y lo ponemos así. Pero el aceite tiene que estar muy caliente. Y tenemos que hacer mucho aceite. Y aquí tengo el tajín que está casi listo. Y ya está. La comida mía está lista ya. Está lista. Yo me voy a seguir así hasta que termine todos los calamares que tengo y volvemos para ver cómo está la comida mía. انا جات معكم بعد ما وجدت الغدا ديالي. الطاجين ديالي كيفاش كيجي غزال ما شهيتكم فيه، والكالامار حتى هو كيجي مزيون، كيجي لذيذ، والخبز ديال الدار وشويه ديال الفروته. هذا هو الغدا ديالي ديال اليوم. Ya mi comida está lista y mi tajín está listo ya. A ver, así como veis. Y calamares también. Y salen muy ricos. Esa es mi comida con el pan de casa y un poquito de fruta y ya está. Nos vemos otro día con otro vídeo. Hasta luego, hasta la próxima. نخليكم هنايا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو جديد. ولا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد. وشكرا على التعليق ديالكم، شكرا بزاف. Muchas gracias por comentarios y si les gustáis mi vídeo, dame like y me inscribís a mi canal y muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos otro día con otro vídeo. Adiós.